Vloggers! Huwag ka mag-diretso, babae na. May kapitasan. Yay! We have a ride! Di ba kita yung parang takot? Salamat. Hey, we have arrived! Alright. We're here now. Sheesh! Dili? Seafood mo pa. Yes, the light on that. Sila ko under eh. Samal. Share na taani.
ano ma'am? Ano okay? Say hi!
Buwas ang Paraw. Video. Ano? Oh.